kerinduan, keinginan untuk datang ke Yerusalem tanpa merasa kecil hati untuk datang dan mencari Tuhan. He's physically weak, but spiritually very strong. Wah, ini luar biasa. Secara fisik Simeon itu lemah, tetapi dari sisi rohani Simeon itu kuat. Yeah, many times we think the old people, they do not have interest in the things of God. The old people do not have, desire of spiritual things. Banyak orang tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan. But they are aged as God, they are aged, but they are very much interest in the things of God. Tetapi seperti Simeon sangat merindukan Tuhan. In India they say the old is gold. Di India mengatakan diam itu adalah emas. Because the old people have a lot of experience. No old Christians, they have a lot of experience with the Lord. Karena banyak orang Kristen memiliki pengalaman bersama Tuhan. So they are always evergreen Christians. Green. Always they are evergreen. They never fade. All the time green. The plants are green. Okay. Yeah, like old people, they are always green. Okay. Sehingga nampak orang Kristen itu bertumbuh dan nampak selalu hijau seperti tanaman. In first Psalm, we read Psalm 1, 2 and 3, where we read the Christian's life is evergreen life. Always green, always fresh. Seperti Mazmur pasal 1, orang Kristen, orang yang dekat dengan Tuhan digambarkan seperti orang yang segar, hijau, bertumbuh, all the time fresh. selalu segar. In Psalm we read first Psalm, they are like a trees planted along the river bankside, bearing fruit each season, their lives never withdraw. Seperti tanaman yang ditanam di tepi air sungai yang selalu itu saya tidak apa. All the time, right? Always giving fruit, always cheerful, always encouraging others. Selalu bertumbuh, selalu ceria, selalu saling mendorong. So they will not bear in Psalm 100, in Isaiah chapter 40, verse 31, we read about old saints. They are always, energetic in spirit. They never bear it. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat berapa tadi menyatakan bahwa kita selalu bersukacita. The young people may faint, but the old people they may not faint. Sorry. Young people may faint, weary, but the old people, they are always strong. Anak-anak muda kadang-kadang merasa khawatir, tetapi orang tua tidak pernah merasakan itu. So we read about this old man. He is just and he is devoted to God, and also he is ever, green Christian, ever fresh to meet the Lord. Karena orang tua seperti gambaran Simeon tadi selalu merindukan Tuhan. So we learn many things from the old people. These days, young people to look to the life of old saints and learn from the life of the old people. Dikatakan tadi anak muda kadang-kadang khawatir itu karena tidak mencari Tuhan, tetapi beda dengan orang tua. Itu kuncinya di situ. Bukan berarti orang tua anak muda tidak ada sukacita sebagai orang Kristen, tetapi kuncinya karena orang tua selalu mencari Tuhan sehingga selalu nampak segar, hijau dan bertumbuh, sehingga anak-anak muda harus belajar dari sisi itu. Verse 25 we read his occupation, his whole life is waiting for the Lord. Di dalam ayat 25 dikatakan ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan dari Tuhan.
So here is a man waiting for the Son of God, the Lord Jesus, to come to this year. Sehingga orang ini selalu menantikan kapan anak Allah itu datang ke dunia ini. Because the prophet of the Old Testament already promised Jesus will come, where he will born, where he will live. Every detail of the Lord Jesus and his birth and the life and his death very clearly declared in the Old Testament through the prophets. Di dalam perjanjian lama sangat jelas disebutkan sebagai nubuatan, dinyatakan bahwa Yesus sebagai anak Allah akan datang. The same way the New Testament talk about our Lord Jesus who died for us and rose again from the third day, ascended unto heaven. He will return the same way to this year. Juga di dalam perjanjian baru disebutkan bahwa Yesus akan mati, lalu dikuburkan, tetapi akan bangkit kembali, lalu naik ke surga, lalu akan datang kembali di dunia ini. So the Old Testament promises strengthen this Simeon and waiting for God. Sehingga dari perjanjian lama Simeon dikuatkan untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus di atas dunia ini. So the promise of God sustained him as a holy man of God, as a man of righteousness. Janji dari Tuhan itu mengokohkan kehidupan rohani Simeon di dalam dia menunggu kedatangan Tuhan dan menjaga kehidupan kesucian kehidupannya. So there are many difficulties in the old age, sometimes we cannot walk properly, we cannot see properly, but all these things, he never lose hope the coming of the Lord. Sehingga kita melihat zaman sekarang banyak orang yang tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa melihat dengan baik, tetapi mereka tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. The Lord Jesus said, I will go and prepare a mansion for you, and I will come back and receive you where you will be. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa saya akan pergi duluan ke surga, menyiapkan tempat bagi kamu, dan kita akan bertemu di sana bersama-sama. And the New Testament time, the Thessalonian epistle we read, the Thessalonian believers were waiting for the coming of the Lord. Juga di dalam Tesalonika kita membaca bahwa jemaat juga sedang menantikan kedatangan Tuhan. So we have to put our trust in the Lord, and we have to trust that all the promises of God are true and is going to be fulfilled. Sehingga untuk kita zaman sekarang, kita juga harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. We don't need to disappointment, don't need to discouraging because things are going against us or it is not going properly. Sehingga kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi hal-hal yang kita tidak kita harapkan, kita tidak perlu kecil hati dan tidak perlu kecewa karena itu, karena kita punya pengharapan. In John chapter 14 verse 1, the Lord Jesus clearly said, let not your hearts be troubled, trust in me and trust in God. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, jangan khawatir, taruhlah kepercayaanmu itu di dalam aku. So when we look around the world, the people rejected Christ. They are not believing on the Lord Jesus Christ. Makanya kalau kita melihat di sekitar dunia ini, banyak orang yang masih menolak Yesus Kristus. The people who rejected Christ, they are waiting for the Lord's judgment. Mereka menolak Yesus Kristus, tetapi menantikan penghakiman yang besar. The people live as they like in this world, they will reap the consequences and they will meet the Lord Jesus as a judge of the world. Dan suatu ketika mereka harus menanggung konsekuensinya, karena harus menghadapi Yesus Kristus sebagai hakim agung.
So here is the old man, but he is waiting for the coming of the Son of God, Jesus. Sehingga kita bisa melihat Simeon sebagai orang tua menantikan hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus. So another secret in his life we can learn is association with the Holy Spirit of God. Dan ini Bapak Ibu, salah satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah Simeon bisa memiliki hidup seperti itu karena ada kerjasama dengan Roh Kudus. We read 3 times his association with the Holy Spirit of God. Kita membaca di ayat tadi ada 3 ayat yang mengatakan bahwa Simeon bekerja sama dengan Roh Kudus. In verse 25 we read the Holy Spirit was upon him. Di dalam ayat Verse 25, the Holy Spirit was upon him. Oke. Di dalam ayat 25 Roh Kudus ada di atasnya. And verse 26 says, it was revealed unto him by the Holy Spirit. Dan di dalam ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. In the same verse we read, he came by the Spirit into the temple. Lalu ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi 3 ayat itu menunjukkan bahwa Simeon memiliki pengharapan menjaga kesuciannya karena dia selalu bekerja sama dengan Roh Kudus. He was a man who lived in intimacy with the Holy Spirit of God. Close relation. Simeon memiliki hidup yang seperti itu karena punya hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Roh Kudus. So his intimacy with the Holy Spirit not diminished or not weakened, it is strengthened every day. Bekerja sama dengan Roh Kudus itu berarti tidak saling menguasai, tetapi dikuatkan oleh Roh Kudus. Why we Christian not having the powerful Christian life? Mengapa? Ini pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu, termasuk untuk saya. Mengapa orang Kristen, jelas. Why we are very weak in spiritual life? Because of the Holy Spirit we don't yield ourselves to the power of the Holy Spirit. Oke. Saking semangatnya dari itu. Mengapa kita sebagai orang Kristen yang katanya punya Roh Kudus, tetapi tidak memiliki kekuatan dari Roh Kudus? The Holy Spirit is given for our edification, for our spiritual strength, for our guidance. Padahal Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, petunjuk kepada kita. The Holy Spirit is given as a companion to our Christian life. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk terus menemani kita. But we are not exercising, we are not practicing by the guidance of the Holy Spirit, by filling of the Holy Spirit and the empowering of the Holy Spirit. Tetapi kita tidak mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Yang katanya Roh Kudus memimpin kita, itu ternyata tidak memakai kepemimpinan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. The Lord has given you a wonderful, powerful life to live in this world. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kehidupan rohani kita. Only when we listen to the guidance of the Holy Spirit and having close relation, fellowship with the Holy Spirit, and have a sensitive towards the work of the Holy Spirit. Sehingga seharusnya Tuhan yang sudah memberikan kepada kita Roh Kudus itu, seharusnya Roh Kudus itu memberikan kesensitifan kehidupan rohani kita. All the scriptures are revealed by the Holy Spirit of God. All the scriptures given by the Holy Spirit of God. Seluruh Alkitab ini diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Without the help of the Holy Spirit, we cannot understand the scriptures. Dan tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu memahami Alkitab. And also He is the one who given us power
to live a Christian life every day. Dan Roh Kudus juga memberikan kepada kita, memampukan kita di dalam kehidupan rohani kita setiap hari. So many Christians, they read about the Bible, about the Holy Spirit, but they do not yield themselves to the work of the Holy Spirit. Banyak orang Kristen yang membaca Alkitab, tetapi untuk melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu tanpa minta pimpinan Roh Kudus. So Holy Spirit is given as a companion for Christian life. So we must exercise the life with the Holy Spirit of God. Sehingga karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, di dalam kita melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, kita harus minta pertolongan kepada Roh Kudus. And verse 29 we read, his aspiration, his desire is to meet the Lord and want to go with the Lord, or want to ready to die, to meet the Lord and to die. Sehingga dikatakan di dalam ayat 29 bahwa karena Roh Kudus itu lalu dia sudah bertemu dengan anak Allah yang walaupun itu baru lahir, sehingga dia sudah siap untuk mati. So he has seen the Lord, because the Lord promised Simeon will see the Lord. He has seen the Lord, now he is ready to die and go to heaven. Karena dia dijanjikan bahwa dia akan ketemu dengan anak Allah, sehingga setelah dia bertemu, dia siap untuk mati. So he said, Lord, I have seen your Son, the Lord Jesus Christ. Now I am ready to meet the Lord, I am ready to die. I can die anytime. Ya Bapak, dia lalu Simon seperti mengatakan, ya Bapak, karena saya sudah bertemu dengan anakmu, anak Allah, sehingga saya siap untuk mati kapan saja. People are dying for death. People terror for death. People not ready to die. You know, they are afraid of death. Banyak orang takut mati dan banyak orang tidak siap untuk mati. So Simon never worried and never afraid of death. Tetapi Simeon tidak pernah khawatir, tidak pernah takut untuk mati. So he is ready to die because he has seen the Lord Jesus Christ in his life. Dia siap mati kapanpun karena dia sudah melihat Tuhan. So the same way we read the life of Paul, apostle. He said, I'm going to offer my life as a drink offering, and that means he is going to sacrifice his life until ready to go and meet the Lord. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, dia siap untuk mati karena dia sudah mempersembahkan tubuhnya untuk Kristus. So as Simon said, he said, Lord, I have run the race. I'm ready to, come to you. Seperti Simon pernah mengatakan, Tuhan, saya sudah menyelesaikan perlombaan saya, sehingga saya siap mati dan siap kembali kepada Engkau. When we are living with the Lord, there will be a time will come, you are able to say, Lord, if you want to want me to live in this world, I will live. If you want me to take, I am ready to come. That kind of, that stage you have to come. Sehingga karena kita sudah menemukan Tuhan, seharusnya kita juga bisa mengatakan, Tuhan, saya siap untuk tinggal di dunia ini kalau Tuhan menghendaki. Dan saya siap untuk mati kalau memang itu sudah dikehendaki Tuhan. So here is an old man, but his association with the Holy Spirit and his expecting to Jesus, that all helped him to run the race faithfully. Kita melihat Simeon ini orang yang tua, yang bekerja sama dengan Roh Kudus. Itulah yang menyebabkan dia mampu menyelesaikan perlombaan kehidupannya dan siap untuk kembali kepada Tuhan. Another person who ran the race, who lived successfully, is Anna the prophetess. Dan juga orang yang sama seperti Hana. There is a man, she lived all through her life as a widow.
sebagai seorang janda dia juga mampu menjalani hidupnya. Though she is a widow, we read she is a prophetess. Dia sebagai yang menubuatkan. So she is a woman who received the revelation of God, and he keep herself strong and also motivating others to be strong in the Lord. Dia mengatakan bahwa siapa yang menerima firman Tuhan lalu menyimpannya itu di dalam hatinya dan menguatkan orang lain untuk kuat di dalam Tuhan. When you wait for the Lord and reading the Bible and meditating God's word, you can encourage yourself and also to others. Kalau kita membaca firman Tuhan, menjaga itu di dalam kehidupan kita, kita juga seharusnya mampu mendorong orang-orang lain untuk hidup di dalam Tuhan. And we read a beautiful word, she never ceased to hope. She never lose her hope in the Lord. What's first? Yeah, we read the prophetess and she was waiting for the Lord, you know. Okay. She never ceased the hope. Okay. Di dalam satu bagian ayat mengatakan bahwa karena dia menantikan Tuhan, dia tidak pernah kehilangan pengharapannya di dalam Tuhan. Because she has a hope in the Lord, because she received a special revelation that Jesus will come and reign His people. Mengapa dia mampu seperti itu? Karena dia menerima pernyataan itu dari Tuhan, penyataan dari Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. And another beautiful sentence about her, she never ceased to leave the temple and also worship the Lord. Dan bagian ayat yang lain mengatakan, yang sangat menguatkan kita, bahwa dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan berarti dia akan selalu menyembah Tuhan. We read it. She's a prayed with the fasting and worshiping and praising God, and that is the wonderful life that the Lord has blessed us on this year. Sehingga dalam arti bahwa di dalam bait Allah itu dia selalu memuji Tuhan, lalu menyanyi menyembah Tuhan. Yeah, she's fast and pray in this whole day. Ya, dia selalu berdoa dan menyembah Tuhan. Yeah, that is the great ministry, worshiping the Lord and praising God and waiting for God's promise. That is the service that we can do for the Lord. Ini untuk kita di zaman sekarang, kita bisa melayani Tuhan di dalam kita pada saat kita bernyanyi memuji Tuhan, berdoa. Yeah, she served the Lord with the praise and worship. Dan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Yeah. So many times we think, preaching is the big ministry. Kita sering berpikir bahwa berkhotbah itu And pelayanan yang hebat. the public ministry is not a great ministry to minister to the Lord in the secretly praying and worshiping. Berkhotbah di hadapan umum itu bukan hal yang pelayanan yang terbesar yang bisa kita lakukan, tetapi memuji Tuhan, berdoa dengan secara diam-diam itu juga merupakan pelayanan kepada Tuhan. She made us, shame, because in her old age, 84 years old woman, never leave from the temple, and day and night she worship and praying for people. Seperti yang dilakukan perempuan janda ini, tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi selalu berdoa memuji Tuhan di dalam bait Allah. And the final thing we read about her is she never ceased to witness about our Lord Jesus. Dan dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah selalu bersaksi kepada tentang Tuhan Yesus. So when the parents of Jesus, Joseph and Mary, when they brought the baby Jesus to the temple, Simeon met, and also this Anna the prophetess met and praising the Lord. Sehingga pada saat orang tua Yesus membawa
bayi Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah, Simeon dan Hana memuji Tuhan. Now we have met the Lord Jesus when we put our trust in the Lord Jesus Christ. The Lord revealed Himself to us. Sorry, I was You know, when we put our trust in the Lord, we became a child of God and He became our Savior of God. Pada saat kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan dan menghibur kita menjadi anak-anak So as the Tuhan. children of God, our responsibility is to witness about our Lord Jesus Christ to the people whom we meet. Karena kita sudah sekarang menjadi anak Tuhan, tanggung jawab kita adalah menceritakan Tuhan kepada orang-orang lain yang belum. In India, we have a lot of opportunity, lot of opposition, but we go and share the gospel to the people whom we meet every day. Seperti pengalaman Pak John dan Bu Sundari di India, banyak kesempatan untuk memberitakan Injil. Banyak yang menentang saat memberitakan Injil, tetapi selalu ada kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang. Here you see my wife Sundari, she's here now. Her desire is to see everyone come to the saving knowledge of the Lord Jesus. Seperti Bu Sundari, hatinya itu selalu merindukan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. If she meet anyone sitting near to her, even in the aircraft, aeroplane, or in the train, or in the bus, she wishes them and getting friendship easily and sharing the gospel and getting their address and sending the text so that they may know the Lord. Many people receive the Lord Jesus Christ through the personal evangelism my wife is doing. Oke. Pengalamannya Bu Sundari, karena Bu Sundari pintar bicara Bapak Ibu, enak sekali saat berbicara, sehingga pada saat pergi kemana-mana, baik di lapangan, di kereta, dia selalu memberitakan Injil. Dan setelah mudah sekali untuk punya hubungan dengan orang, lalu memberikan nomor WA-nya, lalu nomor WA-nya, lalu sering mengirimkan pesan melalui lalu banyak orang yang menerima Yesus Kristus melalui kesaksian Bu Sundari. So God has given us a lot of talents and ability to share the gospel. So you use your talent, what the Lord has given, and teach, tell the people that Jesus is a loving Savior. He has come to save people and come to take them into heaven. Pak John mengatakan bahwa itulah kemampuan karunia yang diberikan Tuhan untuk bisa punya kemampuan untuk berhubungan dengan orang dengan mudah, lalu menceritakan Injil kepada orang, lalu diselamatkan. Let us be encouraged. Yeah. Lalu kita perlu juga mencari apa kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita juga diberi kemampuan, keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang lain. May the Lord bless you. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dan juga saya. Waktu itu nggak tertarik sama sekali sama Mas. Ada orang ganteng kok. It's the arranged marriage. Sorry? Arranged marriage. Parents arrange the Oke. marriage. Orang tua yang mengatur perkawinan mereka. Yeah. Then I am interested in the movie, songs, and worldly life. Oke. Bu Sundari lebih tertarik kepada what's life? Worldly, more worldly. Not spiritual life, No, not- worldly. Bukan Worldly. hal-hal yang bersifat rohani. Yeah. Bukan, tidak tertarik ke itu. Then that marriage day, the marriage day, he asked me, "Are you saved?" Oke. Pada saat waktu pernikahan, Pak John menanyakan apakah kamu sudah diselamatkan. Then my parents, mother good Christian, father police officer.
ibunya Bu Sundari orang Kristen yang baik. Lalu your father was Police not, officer, not not- safe. bukan sebagai orang Kristen, sebagai pegawai kantor polisi. We have 6 children, I am the 4th child. Orang tuanya punya anak 6, lalu Bu Sundari nomor 4. 4 Four. sekawan, Yeah. papat. My father and grandmother, brothers, sisters. Your Father Okay. is grandmother. Oh, mom's oke. mother. Jadi tahu ya, sudah tahu. Iya, iya. Oke lah. Kirim. Kak Adi. Yeah, auntie's daughter's son. Oke. Ya, anaknya tantenya. Yeah. Then the marriage is over. Setelah berlalu Function, pernikahannya, everything over. hal-hal yang lain berlalu. Again he asked the question me, are you saved? Kembali Pak John menanyakan, apakah kamu sudah diselamatkan? In my heart I hate. Inside the heart I hate my husband. Oke. Di dalam hatinya, Bu Sundari benci dengan Mas John. Outside I'm smiling and smiling. Oke. Di luar sih casingnya senyum-senyum. Then this night same question is asking. Oke. Malam hari selalu memberikan pelayanan apa yang diharapkan Pak? He shared the gospel that day. Pada saat malam hari suatu ketika Pak John menyampaikan Injil kepada Bu Sundari. Then Revelation 3:20, that verse touched my heart. 3:20, Revelation 3:20. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 yang disampaikan Pak John itu sungguh-sungguh menyentuh hati Bu Sundari. If you knock at the door, you stay in your language. And if you knock at the door, any man open the door, he came to my heart and stayed with me. And that the scripture, it touched with me. Dari ayat itu yang menyatakan bahwa kalau kamu mengetuk hati, mengetuk pintu hatinya laki-laki itu yang dimaksud Yesus ya, akan masuk ke dalam hati Bu Sundari. That day, I feel I am a sinner. Pada saat itu Bu Sundari merasa sebagai orang berdosa. Yeah, I asked the Lord, come into my heart. I surrender all my sins and accept the Lord Jesus as my personal Savior. Sehingga pada saat itu Bu Sundari berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, minta pengampunan atas dosa-dosanya, dan minta Tuhan masuk di dalam hati Bu Sundari. That day he teach me, whatever you need, you ask the Lord, don't ask anyone, only you ask the Lord. Waktu itu lalu Pak John juga mengajarkan kepada Bu Sundari, kalau kamu membutuhkan sesuatu, berdoalah, mintalah kepada Tuhan, jangan kepada manusia, hanya kepada Tuhan. God is so good to me. Allah sungguh-sungguh baik kepada Bu Sundari. We have 3 sons. Bu Sundari punya 3 anak laki-laki. All of them are married. Sudah nikah semua, jadi Tony nggak usah berharap. All of them are in Christ. Semua mengasihi Tuhan. What laughing? Tell me. Bukan kita yang lucu pada When I told them that you have 3 sons, All of them are married. and they married, and that girl can be pregnant. Terutama Mbak Siti nggak usah. Kewewak nana kok. God can keep.
Iya, Yeah. Tuhan akan memberikan. Amen. Amin. Yeah, if we trust the Lord, He will answer our prayers. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Amen. Everything. Prayer. Segala sesuatu mintalah kepada Tuhan di dalam doa. Yeah, God is so good to me all through my journey. Tuhan Allah sungguh baik kepada Bu Sundari sepanjang perjalanan kehidupannya. Yeah, my second delivery, Second. that baby born, that baby is still alive with the womb. Still born, Still born. babies Babies died. died. Yeah, not. Second. Oh. God. Di anak kedua mati di dalam kandungan. Kalau saya tidak salah. Then the labor ward, I cried out the Lord, save me. I am very critical condition that time. Yeah. Pada saat itu Bu Sundari berdoa, Tuhan selamatkan saya karena dalam keadaan kritis. I asked the Lord, please give me life. I want to live for you. Dia berdoa, Tuhan berikan saya hidup, saya akan hidup bersama Engkau. That time, Lord answered my prayer. He heard my prayer and delivered the baby. The baby was died. Oke. Tuhan menjawab doanya dan melahirkan anak, dan anak itu sudah mati. That time, Lord speak to me, Psalm 116. Waktu itu Tuhan berbicara kepada Bu Sundari in Psalm 116. 116, Mazmur 116. That day I took my decision, how long I live in the world, I want to serve my master. Wow. Apa ini? Waktu itu Bu Sundari lalu berjanji kepada Tuhan, sepanjang hidup saya akan melayani Tuhan saya, yaitu Allah. That day onwards, wherever I meet people, I share the gospel to the people. Sehingga sepanjang kehidupannya, dimanapun Bu Sundari pergi, selalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang No one can perish, no one can, everyone go to hell. That's not good. That's why I share the gospel to the people. Bu Sundari punya hati nggak bagus kalau banyak orang binasa, pergi ke neraka, harus diselamatkan. So many trials I go through. Banyak pencobaan yang dialami sepanjang kehidupan Bu Sundari. Yeah, in the church, in my relative, in my family, and so many things. Dimanapun, di gereja, di keluarga, dimanapun dia mengalami pencobaan. But I kneel down and pray and ask the Lord for help me, strengthen me. Tetapi dia selalu meletakkan itu di dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. He will answer my prayers so many times. Dan banyak sekali Tuhan menjawab doa-doa Bu Sundari. Yeah, my desire is I want to serve my master till I reach my home. Punya kerinduan, Bu Sundari punya kerinduan akan selalu melayani tuannya, yaitu Allah, sampai Bu Sundari dipanggil Tuhan. Now I love my husband. Wah, oke. Sekarang cinta kepada Mas John.